Hello, hello, friends. Hola, hola, amigos. Verse 29. El versículo 29. For God is graciously given you the privilege not only to believe in Christ, Porque Dios les ha dado por gracia el privilegio no solamente creer en Cristo, but also to suffer for Him. sino también sufrir por Él. Wouldn't you like to erase this verse out of the Bible? ¿No quisieras borrar este versículo de la Biblia? Let's talk about the grace of God. Hablemos sobre la gracia de Dios. Oh, the grace of God is that you actually have the privilege of suffering for Him. Yay! La gracia de Dios es que tú tienes el privilegio de sufrir por Él. ¡Yeah! Reinhard, don't talk about that grace. Reinhard, no hablas de esta gracia. I don't like it. No la quiero. Well, it's right here. Pero sí está escrito. Look, it literally, Paul says, God is graciously giving you the privilege. Pablo dice literalmente porque Dios les ha dado por la gracia el privilegio. Are you privileged? ¿Eres privilegiado? If you are privileged, that means you can suffer for Christ. Si tú eres privilegiado, quiere decir puedes sufrir por Cristo. How can suffering for Christ be a privilege? ¿Cómo puede ser un privilegio sufrir por Cristo? You know, one day I should do a whole series just about suffering. Un día debería ser una serie completa sobre el tema del sufrimiento. But the Bible actually calls it a privilege. La Biblia lo dice realmente como un privilegio. Now look, Mira ahora, I'm not saying suffering is a privilege. I'm saying suffering for Christ is a privilege. no estoy diciéndote que sufrimiento es un privilegio, sino sufrir por Cristo. There are so many Christians that suffer because they've made such stupid choices. Hay muchos cristianos que sufren por sus decisiones tontas que tomaron. You know, and then they say, oh, isn't it wonderful? I can suffer for Christ. Y después ellos dicen, no es tan bonito que ahora puedo sufrir por Cristo. Listen, my friend, Escúchame, amigo. you are not suffering for Christ if you're suffering the consequences of bad choices. Tú no sufres por Cristo, sino que estás sufriendo por las consecuencias de tus malas decisiones. But these people were suffering for Christ because they were persecuted because they stood up for Jesus. Esas personas han sufrido por Jesús porque fueron perseguidas, porque se levantaron por Jesús. Think about this. Piénsalo bien. I was just last week, I was in a meeting in Europe, Recién hace poco estuve en una reunión en Europa and this man began to stand up and he began to speak about how hard this life is and how difficult it is, blah, 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 blah. y un hombre se levantó y empezó a hablar que su vida es muy dura y etcétera. And it kind of was, you know, a complaining and self-pity kind of thing. Era una mezcla de autocompasión y reclamación. Like, all my relatives, they call me stupid, and all my relatives are against me, all my relatives since I'm a Christian. Más o menos así. Mis parientes me dicen que soy tonto y están en contra de mí porque soy cristiano. You know, and I was not the speaker or leading this meeting, I was just quietly sitting there. Como yo no dirigía esa reunión ni era el predicador, estaba sentado tranquilamente. And I didn't want to say anything. Y no quería decir nada al respecto. But then the guy who was kind of leading the meeting, Pero este hombre que dirigía un poco esa reunión he said something that I wanted to say the whole time. dijo lo que yo también quería decir. He said something like this: Fue algo más o menos así. you're so lucky. Tú tienes tanta suerte. Because Jesus said, if they persecute you and hate you for my name's sake, rejoice, because great shall be your reward in heaven. Porque Jesús dijo, si ellos les odian y persiguen por mi nombre, alégrese porque su recompensa va a ser grande en el cielo. You see, our mentality, especially in the Western world, is that we don't like suffering. Nosotros tenemos la mentalidad que no nos gusta el sufrimiento, en especial en el mundo occidental. Now listen, Escúchame. I believe senseless suffering it just doesn't make any sense. Escucha, creo que el sufrimiento inútil no tiene ningún sentido. You know, I already told you about this before, Ya te he hablado sobre esto, that there is suffering that we just cannot avoid. que hay sufrimientos que no podemos evitar. But then there is suffering that is specifically for Jesus, and this we have to consider a privilege. Pero después hay un sufrimiento que es específico por Jesús y que tenemos que considerar un privilegio. So what does that mean? ¿Qué significa esto? It means if you never suffer for Christ, it means you're not really very privileged. Eso quiere decir, si tú nunca sufres por Jesús, no eres muy privilegiado. But I like how he says God has graciously given you the privilege. Pero me gusta que Pablo dice, porque Dios les ha dado por gracia el privilegio. So if people mock you because you're Christian, if people persecute you because you stand up for Jesus, Si las personas se burlan de ti porque eres cristiano, o si te persiguen porque te levantas firme por Jesús,
Remember, you are a very privileged person. Recuerda, eres una persona muy privilegiada. Look at verse 30, that's the last verse of chapter 1. Miramos el versículo 30, el último versículo del primer capítulo. For you have been called by him to endure the conflict in the same way I have endured it, for you know I'm not giving up. Ustedes fueron llamados de parte de él, resistiendo el conflicto como yo he resistido, porque ustedes saben que no me voy a rendir. So look, Mira, Paul said, you and I, we both have the same conflict. That means I'm persecuted and you are persecuted. Pablo dice, nosotros tenemos el mismo conflicto, yo estoy perseguido y ustedes también. And then look what he says. Y luego mira lo que él dice. He says, you know that I'm not going to give up. So he's encouraging them also to endure it. Sabéis que no voy a rendirme, así que les anima a que también lo soporten. You know, isn't this so true? ¿No es tan cierto? That when some people walk through difficult and painful moments, Cuando algunas personas atraviesan momentos difíciles y dolorosos, and they've walked through victoriously with a smile on their face, bringing the victory into their lives, y los atraviesan victoriosamente con una sonrisa en la cara, llevando la victoria a sus vidas, and then when we go through this too, it inspires us to keep going. y cuando nosotros también pasamos por esto, nos inspira a seguir adelante. So just think about it from this point of view. Así que piensa desde este punto de vista. As you courageously suffer for Jesus and don't give up, you can encourage many other people not to give up too. Si tú sufres valiente por Jesús y no te rindes, puedes animar a muchos de no rendirse tampoco. So we strengthen and we encourage, we inspire each other. Así nos reforzamos, animamos e inspiramos los unos a los otros. Let's never give up. Let's decide this. Tomemos la decisión de nunca rendirnos. Doesn't matter what they say, doesn't matter what they do, we consider it a privilege to suffer for our beloved Jesus. No importa lo que otros dicen o hacen, nosotros vemos como un privilegio sufrir por nuestro amado Jesús. Remember, Piensa not only is it a privilege, en esto que no solamente es un privilegio, not only do we get great eternal reward, no solamente recibimos una gran recompensa, but we can inspire many other people too. sino nosotros podemos inspirar a muchas otras personas. I will see you guys tomorrow. Hasta mañana.